پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے حق میں باہر آئے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کے بعد فارماسسٹ جو کہ ایک انتہائی اہم پروفیشن ہے، لائف سیونگ پروفیشن ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ فارمیسی پروفیشن کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، فارماسسٹوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے تو اسپیشل پے اسکیل 9 کا اعلان کیا ڈاکٹرز کے لیے، لیکن فارماسسٹوں کے لیے انہوں نے نہیں کیا، جس کے جواب میں اور جس کے رد عمل میں بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی کی، جس میں 1700 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، ملک اور باہر کے ممالک سے مندوبین نے اس میں شرکت کی۔ اس پروفیشن کے مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور ملک کے سینئر فارماسسٹوں سے ہم نے گفتگو بھی کی، آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ فارمیسی ایک لائف سیونگ پروفیشن، صحت کے شعبے میں ڈاکٹر کے ساتھ فارماسسٹ بھی انتہائی ضروری ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس پیشے کی جانب حکومت کی توجہ کچھ کم ہے۔ فارماسسٹ ادویات کی تیاری سے لے کر دوا کے استعمال، ترکیب اور دوا کے نقصانات مریض کو سمجھانے تک کے عمل کا مرکزی کردار ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ فارماسسٹ بھی میدان میں نکل آئے اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے کہ ڈاکٹرز کے مسائل کی جانب توجہ دی جا رہی ہے اور ان کے مطالبات تو مانے جا رہے ہیں، لیکن فارماسسٹ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ان کے مطالبات کو نہیں سمجھا جا رہا۔ اسی سلسلے میں لاہور میں 16ویں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، جس کا انعقاد پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے کیا تھا۔ 3 روز پر مشتمل اس کانفرنس میں فارماسسٹ کے کردار، اس کے ساتھ ساتھ مختلف میڈیکل سٹورز، دوا ساز کمپنیوں، کلینکل فارمیسی اور ہاسپٹل فارمیسی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ہاسپٹل فارماسسٹ کا کردار کیا ہے جلیل صاحب؟ ہاسپٹل فارماسسٹ فارمیسی گریجویٹ ہوتا ہے اور ہاسپٹل کی سیٹنگ میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے۔ ڈاکٹرز اور فارماسسٹ سائڈ بائی سائڈ مریض کی کیئر میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ان کا بیسک جاب یہی ہے کہ وہ ادویات، جب ڈاکٹر کسی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کا پرسکرائب کرتا ہے، تو اس کو بہتر دوائی کا سلیکشن، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کا استعمال فارماسسٹ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ فارمیسی پروفیشن تو اولڈسٹ پروفیشن ہے۔ انفیکٹ 1980 کے بعد سے پاکستان میں لوگوں نے رہنا شروع کیا، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیا پروفیشن لگتا ہے۔ پھر بھی اگر 20-30 سال پیچھے دیکھا جائے تو جو فارمیسی گریجویٹ تھے ہاسپٹلس میں کم تھے، اب آہستہ آہستہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے اور ان کو ان کا ڈیو رول بھی مل رہا ہے۔ تو پیشنٹ کیئر میں اب فارماسسٹ کا کردار ایک واضح حقیقت ہے اور اس کو اچھی طرح ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس پہ اگر آپ دیکھیں آغا خان ہاسپٹل میں یا دوسرے ہاسپٹلس میں تو فل فلیج فارمیسیز بن چکی ہیں، اور اب ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹل میں بھی یہ اچھا خاصا اس میں کام ہو چکا ہے۔ تائیوان سے آئے ہوئے ڈاکٹر جوزف پاکستان کو ایک پرامن ملک قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صحت کے شعبے کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ No, this is I'm first time here, but I think it's quite different image from the outside thinking. I think Pakistan is quite good, especially when I attend this congress. I found they have many well-trained hospital pharmacists and well experienced. So it's a very it's a hope of the health care system. How do you find the difference between the pharmacy practice in your country and then pharmacy practicing over here? Because I think the profession, the most one is the human resources. The pharmacists, the number of pharmacists, and I find here is many pharmacists is trained in the hospital. I think it's a good way. Also in Taiwan, because Pakistan should be more important for the pharmacists, because in Taiwan we have national health insurance, but Pakistan not. So in this way, the duty of the Pakistan pharmacists should pay more effort to do for the public, especially not only in the hospital pharmacy, should be also in the community pharmacy, because many people they buy the drugs is from the pharmacy, community pharmacy. So it's very important for how to provide the drug safety for the public. Is very important for the Pakistan pharmacist. Okay, Dr. Joseph, what I have got from your points is that we need to concentrate more and more on this profession and more on more health sector. What do you think the country, the underdeveloped country like Pakistan,
I mean, we need to do to get things more better as far as health sector is concerned? What are your suggestions? I think the first is we need to just our pharmacy profession should be raised more profession. And I think for the public, for hospital is one hospital pharmacist is very important for raise their clinical pharmacies. But in the community pharmacy, I think it's more important because community pharmacy not only medical services, also have the self-care services. So the self-medication, self-prevention is play a very important role. So I think we should let more pharmacists to go to the community pharmacies to work. It's more better for this country. If we provide and if we bring professional people into the field, we can avoid that self-medication as well. Yes, I think you have the ability to do that. But I think the government should provide a good environment for you to do that. Yes, because we have in Taiwan we have already the ruled the act there, so we can do that. Yes, the practice well. माहिरीन का कहना था कि डॉक्टर्स इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेहत के शोबे में फार्मासिस्ट का भी इतना ही कलीदी किरदार है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्राइका है हमारा हेल्थ केयर का, जिसके अंदर फार्मासिस्ट, डॉक्टर और नर्स तीनों लोगों को मिलकर लोगों की सेहत के लिए काम करना है, इसके अंदर फार्मासिस्ट का जो किरदार है उसको उस तरह से उजागर नहीं किया गया है आवाम की सतह पे और हुकूमत की सतह के ऊपर। और इसको बेहतर करने के लिए इसके अंदर एक बात समझने की ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बाकी दुनिया के ममालिक की तरह हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज़ होने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आबादी बढ़ रही है और दूसरी वजह ये है कि आबादी इज़ गेटिंग इट्स एजिंग, लोगों की उम्रें भी बढ़ रही हैं और लोगों को बेहतर सेहत के हसूल की आगाही भी हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हम अपने GDP का बहुत कम हिस्सा अपनी सेहत पे खर्चते हैं और जो सेहत पे हम खर्चते हैं उसका 50% जो है वो अद्वियात के हसूल में हम लगा देते हैं। फार्मासिस्ट वो शख्स है जो कि अद्वियात का एक्सपर्ट कहलाता है। दे आर द पीपल हु आर एक्सपर्ट ऑफ द ड्रग्स। और अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे जहाँ पे दवा बनती है, दवा को जहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, उसको ख़रीदा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हत्ता कि जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर इन लोगों की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो हम गलत दवा बनाएंगे, हम गलत दवा ख़रीदेंगे और दवा का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करेंगे, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती है। पूरी दुनिया में जो रिसर्च है, जो प्राइमरी लिटरेचर है, वो हमें ये बताता है कि जब फार्मासिस्ट को हम दवा के इस्तेमाल के अंदर एक कलीदी किरदार देते हैं तो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट डिक्रीज़ होती है और लोगों की सेहत बेहतर होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें फार्मासिस्ट के रोल को बेहतर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में जब हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स की बात करते हैं, पैरामेडिक्स की भी बात करते हैं, मसाइल हल करने के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां भी बनती हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसमें फार्मासिस्ट बहुत कम यानी कि उनको तवज्जो दी जाती है। जैसे कि अब डॉक्टर्स के जो मसाइल थे उसमें कमेटी बनी, हेल्थ के मसाइल थे, फार्मासिस्टों का भी किरदार था, ज़ाहिर है फार्मासिस्टों के भी मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद कमेटियों में भी उन्हें नहीं रखा जाता। क्या हमारे हुकूमती इदारों के अंदर अभी इस हवाले से समझ में कमी है? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने उनसे कहा कि जी आप फार्मासिस्ट को SP7 क्यों नहीं देते, डॉक्टर को क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि आपकी तो डिग्री 3 साल की है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो दैट द डिसीजन मेकर सिटिंग एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट, दे जस्ट डोंट नो दैट फार्मासिस्ट और ऑल फार्मेसी प्रोग्राम इज़ अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 years डिग्री। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर फार्मासिस्ट को, जो हेल्थ पॉलिसी कह लीजिए, ड्रग पॉलिसी कह लीजिए, उनको उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता। और पाकिस्तान की जो रिसेंटली हेल्थ पॉलिसी अनाउंस हुई है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ उसके अंदर फार्मासिस्ट का रोल कहीं पर नहीं बताया गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।